السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على ثالث درس فونكسيون ديلكترونيك بالنسبة للسنوات الثالثة، وهو درس بسيط جدا. La modulation permet la transformation d'un signal à transmettre, signal modulant, en une forme adaptée en canal de transmission. وهذه عبارة عن تعريف مبسط la modulation. Après, le nombre de bits par symbole, si on a 16 QMA égale à 2 puissance 4, 2 puissance 4 égale à 16, donc c'est 4 bits par symbole. Ces symboles sont codés sur 4 bits. La vitesse en symbole par seconde, Fs, c'est la vitesse en symbole par seconde, c'est Fs, égale le débit binaire sur le nombre de bits par symbole. Le débit binaire معطى في التمرين يكون من المعطيات بوحدة MSPS. La bande passante minimum, BP minimum, égale la vitesse en symbole fois 1 plus alpha. Alpha يكون معطى في التمرين. BP minimum égale à Fs. Fs, c'est la vitesse en symbole fois 1 plus alpha. بوحدة ميلي-هرتز. L'efficacité spectrale, c'est le débit binaire sur la bande passante minimum. بوحدة bits par seconde par hertz de bande passante. La durée d'un symbole TS. TS, c'est le nombre de bits par symbole sur le débit binaire. لدينا تمثيل. إذا مثلنا 32 QMA، نمثل هكذا في مخطط. في الجهة الأولى 8 8 8 8 8 في 4 32 QMA. الQMA نعين بهذه الطريقة. 16 QMA نعين 4 في كل جهة، 4 4 4 4 4 4 في 4 16. أما بالنسبة ل 16 PSK، الPSK يمثل على شكل دائرة، على شكل دائرة. الPSK على شكل دائرة يمثل 16 هنا، 16 4 في هذه الجهة، 4 في هذه الجهة، 4 في هذه الجهة، 4 في الجهة الأخيرة، دونك 4 في 4 يكال 16. أما بالنسبة ل ASK يمثل على هذا المحور، محور XX بريم. ASK في محور XX بريم يمثل 4 في هذه الجهة، 2 في هذه الجهة، و2 في هذه الجهة، 2 في 2 4. دونك ملاحظة، la plus performante de ces modulations est bien sûr la 32 QMA, qui a la meilleure efficacité spectrale et la plus petite bande passante. Donc, la meilleure efficacité spectrale et la plus petite bande passante, هذيك هي la plus performante. هنا عندنا سؤال: sur quel paramètre peut-on agir pour améliorer l'efficacité spectrale d'un type de modulation donnée? Sur la qualité de filtre utilisé, réduire alpha, et le nombre de bits par symbole principalement. Donc, pour améliorer l'efficacité spectrale d'un type de modulation, نشوفوا la qualité du filtre استعملناه et le nombre de bits par symbole principalement. وشحال من nombre de bits، وشحال من bits عندنا في هذاك السيمبول. وهنايا عندنا مجموعة من أسئلة في la modulation، les questions de cours اللي تعاود في الشابيتر de modulation. أول سؤال: le rôle de la modulation dans un système de transmission. La modulation permet la transformation d'un signal à transmettre, signal modulant, en une forme adaptée en canal de transmission. هذه هي نفسها التعريف. نفس التعريف. En général,
Bon, سؤال تاني. En général, quel type de signal utilise-t-on comme partus? C'est un signal sinusoïdal S de t égale à A sinus oméga t plus phi. Quel paramètre de signal partus fait-on variant en fonction de signal d'information modulant? C'est l'amplitude, la phase et la fréquence. L'amplitude, la phase et la fréquence. Quelle est la fonction d'un modem? Ensemble modulateur et démodulateur combinés permettant une liaison bidirectionnelle. Dans le cas de la modulation analogique, à quoi correspondent les modulations AM, PM et FM? AM, c'est la modulation d'amplitude, PM, modulation de phase, FM, c'est la modulation de fréquence. Dans le cas de la modulation d'amplitude analogique, quel est l'intérêt d'utiliser la modulation d'amplitude à bande latérale unique, BLE, sur le gain en puissance et en bande passante? Dans le cas de la modulation numérique, quel type de signal utilise-t-on comme partus? Signal analogique sinusoïdal. Comme pour la modulation analogique, c'est le signal analogique. À quoi correspondent les modulations ASK, PS, PSK, FSK, QAM? ASK, c'est la modulation d'amplitude. PSK, c'est la modulation de phase. FSK, c'est la modulation de fréquence. QAM, c'est quadrateur amplitude modulation. وكآخر سؤال لدينا المودulation d'amplitude et de phase. L'amplitude et la phase de la partus sont simultanément modifiées en fonction de l'information à transmettre. Donc, l'amplitude et la phase de partus sont modifiées par rapport en fonction de l'information. Sont modifiées en fonction de l'information à transmettre. هذه كانت أهم الأسئلة التي تكرر وتتعاود في هذا الشابيتر de modulation. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل، ولا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نتمنى تحطوني رايكم في الكومنتار، خلوني رايكم في الكومنتار إلى راني نشرح بيان ولا لا، وما هي النواقص باش نسيي نطور ونحسن من روحي أكثر وأكثر. هكذا وصلنا لآخر الفيديو، إلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام.